बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्मुल वुद फोरम का मुंतज़िम अर्ज़ कर रहा हूँ। मोहतरम दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो लॉन्च की जिसका नाम ये है लसानी सरकार का कुफ्र सरी, अल्लाह को राम कहने और साहिब फ़क्र फ़कीर होने का दावा। ये वीडियो लॉन्च हुई है फैसलाबाद के सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के बारे में, और ये इसी सिलसिले की एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले सूफ़ी साहब की वो वीडियो जिसके ऊपर हम अभी वीडियो बना रहे हैं वो देख लें कि ये यूट्यूब के ऊपर ये चैनल है, ये चैनल आप देख लें और ये वाली वीडियो है। ठीक है जी, ये नाम आप तलाश कर लें ताकि कोई ये ना कहे ये घर में बैठ के तुम लोगों ने बनाई है ये वीडियो। ये सूफ़ी साहब की अपनी ये तकरीर है और ये तकरीबन लगभग कोई 31 मिनट की ये वीडियो है। इसकी एक क्लिप जो है ना, इस लेक्चर में से एक क्लिप मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं इंटरलूक की गाड़ी चलाता हूँ। इंटरलूक का ड्राइवर हूँ मैं, और मैं महफिल सुन रहा था और सो गया कुछ देर के लिए, और मेरी ख्वाब में सरकार आए और इन्होंने कहा कि दस्तगीर उठाओ। जब मैं उठा तो महफिल ऐसे ही शुरू थी, मैं तो उसी वक्त मैं भागा और मैं सरकार की तरफ आ गया। इससे पहले मैं अहले हदीस था, मैंने कभी किसी को मुर्शिद नहीं माना था। और मैं जी ये क्लिप आप सुन रहे हैं, ये एक ड्राइवर है और ये जनाब सरकार ने ज़ियारत करवाई। कौन सी सरकार? यानी लसानी सरकार। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये लसानी सरकार साहब ने ज़ियारत इसको करवाई है ख्वाब के अंदर, और इसको कहा कि उठो चलो महफिल में आ जाओ। तो ये असल में ये वहाबी है, ये शख्स अहले हदीस अपने आप को कह रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये शख्स सच बोल रहा हो, क्योंकि अहले हदीस लोग इस शक्ल के नहीं होते। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, और चाहे इन लोगों के साथ हमारे मसल की इख्तलाफात हैं, लेकिन अहले हदीस हजरात जिनको वहाबी भी कहा जाता है वो इस शक्ल के कम अज़ कम होते नहीं हैं। तो ये शक्ल से ये जो है ना झूठ बोल रहा है। तो बहरहाल जनाब ये सच है या झूठ है ये इसका तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन तो सूफ़ी साहब ने इसको ज़ियारत करवाई है और ये यहाँ आ गया और ये अब सूफ़ी साहब के हाथ के ऊपर बैत कर चुका है और वहाबियत इसने छोड़ दी है। ये आगे सुन लें थोड़ा सा। इधर सरकार ने मुझे कहा कि दस्तगीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का बयान करो, और मैं सरकार के पास आ गया। लो जी, लसानी सरकार ने कहा भी है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इधर आके तारीफ बयान करो। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं बस इधर आ गया, तो तारीफ बयान की कोई नहीं। जिस काम के लिए सूफ़ी लसानी सरकार साहब ने बुलाया था वो तो काम किया कोई नहीं, बस ऐलान करवाना था वो करवा लिया, और ऊपर से ये तालियां बज रही हैं जनाब। नारे रिसालत देख रहे हैं आप जनाब, तालियां बज रही हैं। और तालियां बजाना हालांकि कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का का तर्ज था कि वो लोग तालियां बजाते थे, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाते थे और ताली बजाने से मना किया गया। उलमाए कराम मना करते हैं कि ये तालियां नहीं बजानी चाहिए, और ये पता नहीं किस किस्म की रूहानी महफिल है कि जिसमें ये काम हो रहे हैं। अच्छा चलें, बहरहाल ये तो फ़िकी मसले हैं, तो फ़िका से इनका क्या लेना देना। सूफ़ी साहब तो खुद कहते हैं वारसे फ़क्र अपनी किताब के अंदर के मैं एक जाहिल इंसान हूँ, इल्म से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, ना ही मैं दीन का पढ़ा हूँ ना ही दुनिया का पढ़ा हूँ, ना रूहानियत का मेरे पास इल्म है, किसी किस्म का कोई इल्म मेरे पास है ही नहीं।
بلکہ یہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ کتابیں وہ پڑھے کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، اور تو نے علم ظاہری کے پاس بھی نہیں جانا، یعنی یہ قرآن اور حدیث کے پاس بھی نہیں جانا، اس کو دیکھنا بھی نہیں، اس کی مثال بھی نہیں دینی۔ تو یہ فقہ کے مسائل تو بڑی دور کی بات ہے، لسانی سرکار کی جانے بلا کے یہ فقہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ ہم آتے ہیں موضوع کی جانب۔ موضوع یہ ہے کہ بھائی یہ شخص کو خواب آئی ہے، وہ یہاں آ گئے ہیں اور اعلان بھی کروا لیا انہوں نے محفل کے اندر، اور اب انہوں نے مائک پکڑ لیا ہے لسانی سرکار صاحب نے، اور کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ شہنشاہ دستگیر محمد مصطفیٰ، شہنشاہ سخاوت محمد مصطفیٰ۔ یہ بہت سے لوگ انشاءاللہ بتائیں گے، بہت سے لوگ اس قسم کا آپ کو بتائیں گے، اور یہ اعلان کر دیا، اور اس اعلان کی حقیقت کیا تھی وہ بھی سن لیں ذرا۔ پہلی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمائے، تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور آپ تقسیم فرمانے والے ہیں، اور اگر تقسیم ہوئی ہے ان فقراء میں کوئی اللہ کا فقیر آیا ہے تو اس کے پاس خزانے جب موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو سوئے ہوئے کو اٹھا کر دے رہا ہے کہ بھائی کدھر تھے؟ تم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، تم تو چھوڑنے آئے تھے کسی کو، لیکن اس حدود میں آ گئے ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہ تارے تارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ رحمت ساری برس رہی ہے، تصویر کے اندر بھی، ویڈیو کے اندر بھی۔ جناب یہ خزانے سارے مل گئے ہیں لسانی سرکار صاحب کو، اور یہ بانٹ رہے ہیں، سوئے ہوئوں کو اٹھا کے بانٹ رہے ہیں، اور اللہ کا فقیر کیوں نہیں دے گا یہ خزانے؟ تو اس فقیر اور فقیریت کے اوپر تو میں پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، یہ اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر یہ جو ویڈیو لانچ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے اور فقیری سے پناہ مانگی ہے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ تو لیکن یہ لسانی سرکار صاحب پتہ نہیں کون سے دین اور مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیوں بدنام کر رہے ہیں کہ فقر 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 کا انہوں نے شور ڈالا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں فقیر ہوں، اور مجھے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خزانے دیے میں بانٹ رہا ہوں۔ اور خزانہ کون سا بانٹا ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ بندہ سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا کہ چل ادھر محفل میں آ جا، اور آ کے تو جو ہے نا ادھر اعلان کر، تو اس نے اعلان کیا بس۔ اور یہ اصل میں جناب یہ اپنی تعریفیں بیان کرنے اور کروانے کا یہ ایک طریقہ واردات ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کسی کا دل ٹوٹے، کسی کا دل دکھے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک وہ ڈرامہ کیا تھا کہ جناب ایک مرغے کو ذبح کیا، اور مرغے کو ذبح کر کے اس کے اوپر جناب سارے میڈیا والے کو بلایا، ہاں جی وہ جیو چینل والے بھی تھے، تو فلاں چینل والے بھی تھے، سارے چینل والے تھے، اور انہوں نے وہ جناب وہاں پہ یہ باور کروایا کہ یہ دیکھو یہ میری کرامت دیکھو کہ میں مرغوں کو ذبح کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ جناب وہ نا اس مرغے کو میں ابھی ذبح کرنے لگا ہوں اور اس کا خون نکل جائے گا اور وہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ یار یہ کون سی باتیں ہیں، یہ کون سی کیا باتیں سناتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کوئی عقل مندی والے کام کریں، یہ شوفتہ بازیاں ہیں، یہ شوفتہ بازیاں ہیں۔ او بھائی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اللہ کے ولی اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، یا جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کا آخری ولی ہوں، آخری جو ہے نا آخری جو ایک فقیر تھا وہ میں ہی ہوں، بس میرے بعد کوئی فقیر نہیں ہے۔ یہ وار سے فقر کے اندر انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے۔ تو یہ کیا ہے، کہاں سے یہ چیزیں لا رہے ہیں؟ یہ اسلام والی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ یہ کیا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہم کریں؟ یہ سن لیں آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ خزانے ان کو ملے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں۔ نور برس رہا ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام فرشتوں کی ارواح مبارک تشریف لائی ہوئی ہیں۔ تو سو گیا ادھر آ کے اپنی قسمت جگہ، اٹھ جا
आ जा हमारी तरफ, हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं। आओ, लोग कहते हैं करम होता नहीं है, फैज हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला के लिए कहा गया था, ये शेर डॉक्टर इकबाल साहब ने। तो बहरहाल ये पता नहीं अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये होता नहीं है। और इधर ये हाल है मेरे रब्बे करीम का, मेरे आका मौला मुस्तफा करीम का। वो कहता है आओ साहिलो आओ, जितने मर्जी आओ। इधर तो एक इशारे से लाखों के जाम बन देते हैं। ये बात है जी, एक इशारे से लाखों के जाम भर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आओ आओ, यहाँ लाखों वली बन रहे हैं जनाब। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सूफी साहब की किताब है वारसे फकर, और उस वारसे फकर किताब का सफ़ा नंबर 149 है। यहाँ आप ज़रा गौर से देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है कि इब्तदाई अयाम की बात है कि अल्लाह ताला का फरमान हुआ। इब्तदाई दिनों में, पता नहीं बचपन की ये बात है, बचपन में ये अल्लाह ताला की वही कोई नाज़िल हुई है इनके ऊपर, अल्लाह का फरमान इनको हुआ है कि हम तुम्हें ये इख्तियार देते हैं कि जितने चाहो अपनी मर्जी से साहब इख्तियार दरवेश बनाओ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान से कोई बात निकले तो उसकी मुखालफत करने वाला कोई बा इख्तियार वली ना हो, तमाम असम्बली तुम्हारी हो, ऐसी रूहानी हुकूमत हो कि कोई दरवेश तुम्हारी मुखालफत करने वाला ना हो, चाहे तमाम दरवेश अपने ही ले आओ। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा अल्लाह जल्ला शानू का फरमान हुआ, जितने चाहो वली बनाओ कसरत से, 100% मुकम्मल आपकी मर्जी और इरादे से बनेंगे। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। 100% लसानी सरकार की मर्जी चलेगी भाई, और लसानी सरकार का इरादा चलेगा तो उनकी सिर्फ मर्जी और इरादे से ही वली बन जाएंगे। लिसानी सरकार कुन कहेंगे तो फायकून, वो वली बन जाएंगे, वली तैयार हो जाएंगे। ये तो कोई भाई मशीन ही हुई ना वली बनने के लिए, वलियों की तो मशीन होगी ना ये तो लिसानी सरकार साहब। बस ये इरादा ही करना है इन्होंने, तो बस वली तैयार। इधर से इरादा किया तो वली तैयार, इधर से मर्जी किसी के ऊपर आई तो वली तैयार। ये तो जनाब, ये तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबियों को भी ये वही नहीं नाज़िल की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये वही नाज़िल नहीं हुई। वो लसानी सरकार उठ के कह रहे हैं इतनी जुर्रत, इतनी जुर्रत, हम तुम्हें ये इख्तियार देते हैं कि जितने चाहो वली बनाओ। ये वली, इसका मतलब है अमल तो बीच में रह गया ना, यहां तो सिर्फ मर्जी चली। वो जो कुरान पढ़ना और कुरान के ऊपर अमल करना, हदीस पढ़नी और हदीस के ऊपर अमल करना, अल्लाह ने जो अहकाम हम पे लाजम किए हैं उनके ऊपर अमल करना, वो तो फिर सब कुछ एक साइड पे रह गया। अब तो सिर्फ मर्जी है, जितने मर्जी बस लसानी सरकार साहब जनाब इधर इरादा करें और लसानी सरकार साहब की मर्जी हुई तो वली तैयार हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं लसानी सरकार, आप क्या कर रहे हैं? ये बातें हम करते तो आप हमारे ऊपर पर्चे कटवाते हैं। कोई अल्लाह का खौफ करें, मुकदमे आप बनाते हैं हमारे ऊपर, को खुदा का खौफ कर लें। को मरना नहीं है आपने और अल्लाह को जान नहीं देनी है आपने, क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? उनके दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं या अपनी थोड़ी सी इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, मालो मता के लिए, किस काम के लिए? कोई खुदा का खौफ कर लें, उलमा की भी बात मान लें और उलमा की बात मान लें। लिसानी सरकार, आप ये जो आप इस्लाम के बिल्कुल मुखालफ बातें कर रहे हैं और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर तौहीन किए जा रहे हैं। खुदा से डर जाएं, वापस आ जाएं, इन चीज़ों से तौबा कर लें। बस यही रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। ये गलत बातें हैं, ये सारी गलत बातें, ये जो आप काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अपने दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा यूट्यूब का चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और ये जो लसानी सरकार साहब को कोई समझाए यार। ये उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम से गुजारिश है कि समझाएं इनको, खुदा के लिए इनको समझाएं। और हमारे जो उलमा हैं उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर कोई फितना उठता है तो उसकी सरकोबी करें, उसका मुआकबा करें, उसका मुहासबा करें। खुदा के लिए उलमा इकराम का यह फरीज़ा है
ان فتنوں کے خلاف اٹھیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے، نبی کے نالین کا واسطہ ہے، آپ ان فتنوں کے خلاف اٹھیں، آپ ان فتنوں کے خلاف بولیں۔ پتہ نہیں آپ ان فتنوں کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ ان فتنوں کے خلاف نہیں بول رہے؟ اور آپ جا کے ان لوگوں کے سٹیج کی زینت بنتے ہیں، اور لوگ پھر حجت قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں عالم بھی تو وہ ان کے سٹیج کے اوپر بیٹھا تھا، فلاں مفتی بھی تو ان کے سٹیج کے اوپر بیٹھا تھا، فلاں عالم اور فلاں مفتی نے بھی تو ان کی کتابوں کے اوپر وہ سائن کیے ہوئے ہیں، تقریر لکھی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کر لیں۔ یہ چیزیں کیا اسلام سے تعلق رکھتی ہیں کیا؟ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔